माने गौशाला आटगाव गुवाहाटी ओमफ्राय बेयाव मेला जाबाय दं नाय बिथिं दखान बा ओरैहाय नायदो जि बरियाथार माने बुस्थु माने 30 टाका लिरनाय दं 30 टाका बिराद माने मोजां बुस्थु दं गुवाहाटी गौशाला आटगाव मार्केट माने मेला जाबाय दं आरो साव माने जों माबायदि नुदों गानना नायदों आरो नाय बे दखानाव माने अरे मैं पैसा ये घूरा दी 500 टका दी 150 टका दी 150 टका किंतु वेरेंटी कार्ड एक बार दे दियो अच्छा 500 टका दी तो सर हिले बना गरा फोटो मारा माने या गौशाला मेलात माने एनाय माने पानी फ्री দি আছে দাদা তো ভাল লাগিছে আমার পানি খাও বাৰো কেনে মানুহে বা কেনে মানুহ যাম চাওক না কোনটো দিয়ক চশমা আমাৰ লগে মানে চশমা কিনিলে এতিয়া আমি আহি আছোঁ এইপিনে আৰু এইপিনে ক'ত গম নাপাওঁ তথাপিও মানে আহি আছোঁ আৰু এইপিনে কিবা হোটেল বজলা আছেতো ইয়াতে আৰু মানে 5 ষ্টাৰ 3 ষ্টাৰ 2 ষ্টাৰ 7 ষ্টাৰ এইবিলাক হোটেলবোৰ আছে আমি মানে দেখা নাছিলোঁ এতিয়া চাওক না কি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে मोसौनिनो मेला नैयाव माने मोसौखौ फालिनाय जायो फुजिनाय जायो मानसिफोरा नै माने गांसो जांसो होदों ओमफ्राय बेथिं नुगोन नै गांसो लांबाय दं मानसिफोरा मोसौनिनो मेला नैबे बरिया आरो बेथिं सब मोसौ एपिने सब माने गुरु আছে ইয়াতে মানে গুৰুৰে মেলা হয় এইটো দুনিয়াৰ মানে বহুত মানুহ আহে ইয়াতে দৰ্শন কৰি তাৰপিছত গুৰুক ঘাঁহ চাহ খুৱাই মানে বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত ডাঙৰ এলেকা যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাইছে নেক্সট ইয়াৰ আহিব পাৰিব জাগাটো হ'ল আটগাঁও গৌশালা বুলি কয় গৌশালা ভাল মানে বঢ়িয়া